آپ کو شاید حرف درباری سن کر حیرت ہو کہ ہم نے اپنے معزز دوستوں کو اس خطاب سے کیوں نوازا۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں بر صغیر کی عظیم ترین مسلمان حکومت یعنی دربار مغلیہ میں، اور یہ آداب شاہی کا تقاضا ہے کہ وہاں درباری کی حیثیت سے ہی قدم رکھا جائے۔ ناظرین محترم، تاریخ اسلام کے شاہی خاندانوں کے عروج و زوال کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں دو خاندان یعنی دوسری صدی ہجری میں خاندان بنو عباس اور 16ویں صدی عیسوی میں خاندان مغلیہ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اپنے زمانہ عروج میں ترقی کی آخری حدوں کو چھوا اور زمانہ زوال میں اس پستی کا شکار ہوئے کہ پتھر دل بھی ان کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے چھلک پڑے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع سخن مغلیہ خاندان کے عروج و زوال کی مختصر داستان ہے، جس کو پیش کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کے بٹن کو دبانے کی رسم بھی ساتھ ہی ادا کر دیں۔ ناظرین محترم، یہ 15ویں صدی کے اواخر کی بات ہے جب افغانستان کے علاقہ فرغانہ کے حکمران شیخ عمر کے ہاں بابر نامی بچے نے آنکھ کھولی، اور ابھی اس کا بچپن ہی تھا کہ اس کا والد جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ 9 عمر جانشین سے اس کے چچا نے حکومت چھین لی، لیکن یہ ضدی اور سرکش سالہ سال جنگلوں میں روپوش رہنے کے باوجود بالآخر اپنی سلطنت واپس لینے میں کامیاب ہوا، اور پھر 1526 عیسوی بر صغیر کا وہ تاریخ ساز سال ہے جب اسی ظہیر الدین بابر نے پانی پت کے میدان میں آخری لودھی حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی شخص ہے جب ایک دفعہ دوران جنگ اسے شکست سامنے نظر آ رہی تھی تو اس نے اللہ کے حضور سربہ سجود ہوتے ہوئے فتح کی دعا کے ساتھ شراب نوشی ترک کرنے کا وعدہ بھی کیا، اور قدرت خداوندی سے جب وہ شکست فتح میں تبدیل ہوئی تو بابر، جس کے ساتھ لاتعداد شراب کے مٹکے تھے، نے ان کو توڑنے کا حکم دیا اور پھر آخری سانس تک شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ بابر، جو جسمانی طور پر اس قدر توانا تھا کہ اپنی بغلوں میں 2 آدمی اٹھا کر قلعے کی دیوار پر دوڑ لگایا کرتا تھا، نے سلطنت مغلیہ کو 4 جانب سے محفوظ کرنے کے بعد جب موت کی نیند قبول کی تو اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ہمایوں، جو کہ ماہر علم نجوم اور چرس کا شوقین تھا، اس کو قائم نہ رکھ سکا اور سلطنت شیر شاہ سوری کے قبضے میں چلی گئی۔ اس دوران ہمایوں بغرض پناہ ایران چلا گیا اور پھر وہاں کے حکمران شاہ عباس کی مدد سے اس نے دوبارہ اپنی سلطنت حاصل کی۔ لیکن مغلیہ عہد کا سنہری دور دراصل 1556 سے شروع ہوتا ہے، جب بابر کا ان پڑھ پوتا جلال الدین محمد اکبر تخت نشین ہوا، جس نے اپنے 50 سالہ عہد اقتدار میں مغلیہ سلطنت کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ لیکن جلال اکبری کی قسم، بابر نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو باہم قریب کرنے کے لیے اپنے درباری علماء فیضی، ملا دو پیازا اور بیربل وغیرہ کے توسط سے جو دین الہی کے نام سے نیا مذہب پیش کیا، اس نے تاریخ میں اکبر اعظم کے اجلے دامن کو داغدار کر کے رکھ دیا۔ اکبر، جو کہ خواجہ معین الدین چشتی کا از حد معتقد تھا، کی دعاؤں سے اس کے گھر میں شہزادہ سلیم نے جنم لیا، جس کو وہ اپنے مرشد کی عقیدت کے اظہار کے طور پر شیخو جی کہا کرتا تھا۔ جب 1606 میں شہزادہ سلیم مغل تخت کا وارث بنا تو اس نے اپنا شاہی نام نور الدین محمد جہانگیر رکھا۔ یہ وہی مغل بادشاہ ہے جس کے ساتھ نادرا یعنی انارکلی اور میر النساء یعنی ملکہ ہندوستان نور جہان سے معاشقے تاریخ کا حصہ ہے۔ جہانگیر پر نور جہاں کا اثر اس قدر تھا کہ جہانگیر کی زبان سے بار بار ٹپکنے والا یہ فکرہ بھی تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا کہ میں نے حکومت شراب کے بدلے نور جہاں کو بیچ دی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان پر اس عہد میں حقیقی حکومت ملکہ ہندوستان نور جہان کی ہی تھی، جو دراصل ایرانی النسل تھی، جس نے جہانگیر کی وفات کے بعد راوی کے کنارے، جو کہ اب اپنا راستہ تبدیل کر چکا ہے، عظیم تاریخی مقبرہ جہانگیر تعمیر کروایا، جسے ایرانی فن تعمیر کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ جبکہ اسی کے ایک کونے میں نور جہاں کا اپنا ویران مزار بھی موجود ہے، جس پر نور جہاں کا یہ شعر تحریر ہے کہ بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبل۔ خواتین و حضرات، یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ تاریخی حقیقت سے آشنا کرنا بھی ضروری ہے کہ جہانگیر ہی نے منگل اور بدھ کے دن گوشت کا ناغہ مقرر کیا تھا، جو کہ آج تک نافذ العمل ہے، جبکہ حضرت مجدد الف ثانی کا وہ معروف واقعہ بھی اسی عہد میں پیش آیا جب آپ نے اس کے دربار میں حاضری کے وقت گردن جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔
नाज़रीन ग्रामी, 1627 में जहांगीर के इस जहान फानी से रुखसत होने के बाद उसका बेटा शहजादा खुर्म तख्त नशीन हुआ, जिसने 20 साल तक शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से हुकूमत की। ये एक इंजीनियर बादशाह था जो कि अपनी नादिर तारीखी इमारात, जिनमें शालामार बाग लाहौर, ताजमहल आगरा और शाही किला लाहौर का शीश महल के अलावा दीगर कई इमारात की बदौलत आज भी अच्छे लफ्जों से याद किया जाता है। शाहजहां को अपनी चहीती बीवी मुमताज बेगम से बला का प्यार था, जिसको वो प्यार से ताज कहा करता था। उसी ताज की वफात के याद में आगरा में मोहब्बत की वो यादगार तामीर की गई जिसे ताजमहल आगरा के नाम से मौसूम किया जाता है। और ये बात बहरहाल किसी एजाज से कम नहीं कि 17वीं सदी ईस्वी में तामीर होने वाली ये इमारत दुनिया का 7वां अजूबा होने का एजाज रखती है। शाहजहां को बदकिस्मती से ताउम्र बादशाही नसीब ना हो सकी और 1658 में अपने बेटे औरंगजेब आलमगीर के बादशाह बनने के बाद शाहजहां को उसके अपने ही तामीर करदा पसंदीदा किले आगरा में कैद कर दिया गया, जहां पर उस बदकिस्मत बादशाह ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें मुकम्मल की। और अब वो दौर जो कि अहद मुगलिया का सुनहरी तरीन दौर होने के साथ साथ मुगलिया सल्तनत के जवाल का नुक्ता आगाज भी है, जब 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब आलमगीर ने अनाने हुकूमत संभाली। ये अगरचे शोरशों का जमाना था जब मरहटे पंजाब से बंगाल तक मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज हो चुके थे और नवाब ऑफ बंगाल और निजाम ऑफ हैदराबाद अपनी अलहदा सल्तनतें कायम कर चुके थे। लेकिन औरंगजेब आलमगीर की जहां पैमान नजरें और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुगलिया अहद की दीमक ज़दा सल्तनत को 1707 तक यूं संभाला दिया कि अहद मुगलिया की जलालत और शानो शौकत पर कोई हर्फ न आ सका। औरंगजेब को तारीख में मुसलमान बादशाह के नाम से याद किया जाता है। उसकी बाद पॉलिसियां ऐसी भी थीं जिन पर गैर मुस्लिम कम्युनिटीज की तशवीश सामने आई। उसी अहद में मौसीकी, जो कि मुगलिया शाही दरबारों की जान हुआ करती थी, पर पाबंदी आयद कर दी गई। एक रिवायत के मुताबिक एक दफा गुलकारों ने आलाते मौसीकी का जनाजा निकाला। आवाज सुनकर जब औरंगजेब ने पूछा कि यह क्या हंगामा है, तो जवाब मिलने पर उसने कहा कि इनसे कहो कि इस दुश्मन खुदा को जमीन की गहराइयों में दफन कर दे। औरंगजेब एक मुतनाज़े किरदार की शख्सियत था। तारीख़ इस्लाम में दो ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने हुक्मराने वक्त होते हुए कुरान मजीद की किताबत करके अपना रिज़्क कमाया। उनमें एक सुल्तान नासिरुद्दीन जबकि दूसरा नाम औरंगजेब आलमगीर का है, जो इसके अलावा टोपियां सी कर भी रोजी कमाया करता था। जी हाँ नाजरीन, ये उसी शहनशाह हिंदुस्तान की बात है जिसकी सल्तनत की सालाना आमदन 90 अरब अमरीकी डॉलर्स के बराबर थी। एक अंग्रेज मुअर्रिख तंजन लिखता है कि औरंगजेब यकीनन एक अच्छा और मुत्तकी हुक्मरान होता अगर उसे कैद करने के लिए अपना बाप, कत्ल करने के लिए अपने भाई और जुल्म करने के लिए मजलूम हिंदू रियाया ना मिलती। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम अर्ज कर चुके हैं कि मुगलिया सल्तनत के जवाल का सफर उस वक्त शुरू हो चुका था जब औरंगजेब ने अनाने इक्तदार संभाली थी। लेकिन 1707 औरंगजेब की वफात के बाद उस सल्तनत का भरम अगरचे टूट गया, चूंकि उसके नालायक जानशीन उस अजीम सल्तनत के अमूरे मुमलिकत चलाने के अहल नहीं थे। लेकिन इसके बाद आने वाले मोहम्मद आजम शाह, बहादुर शाह अव्वल और जहानदार शाह जैसे हुक्मरानों ने उस सल्तनत की अजमत को दागदार करने में कोई कसर उठा न रखी। हत्ता कि 1713 में शाही ताज को सर पर रखने वाले फरुख सैयर के बारे में तारीख लिखती है कि जब उसकी मलका के एक रिश्तेदार को उसने एक आम ओहदे पर फायज करने का हुक्म जारी किया, तो वजीर आजम के बराबर ओहदा रखने वाले एक दरबारी ने इस हुक्म पर अमल दरामद के लिए हारमोनियम और तबलों के अलावा बहुत से आलाते मौसीकी बतौर रिश्वत तलब किए। फरुख सैयर के जवाब तलब करने पर उसने कहा कि जहां पना मैंने ये जसारत इसलिए की है कि बहुत से अहल लोग जिनकी जगह हम ना अहलों को दे रहे हैं, ये आलात उन्हें देकर किसी काम पर लगाया जा सके। जिस पर शहनशाह शर्मिंदा हुआ और अपना हुक्म वापस ले लिया। अगरचे फरुख सैयर के बाद चंद माह रफीउद्दीन दरजात और शाहजहां दोयम को भी ताजे मुगलिया सर पर सजाने का मौका मिला, लेकिन उनके अहद का कोई काबिल जिक्र वाकया तारीख में महफूज नहीं। अलबत्ता मोहम्मद शाह, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर है, कि अहद तक लूली लंगड़ी मुगलिया सल्तनत रेंगते हुए अपने वजूद का सबूत देती रही। लेकिन 1739 में कर्नाटक की वो मारूफ जंग, जिसमें नादिर शाह अब्दाली ने मुगलिया फौज को महज 3 घंटे से भी कम मुद्दत में शिकस्त से दोचार किया और फिर पाया तख्त दिल्ली की तरफ बढ़ा, तारीख हिंदुस्तान का एक ऐसा सानेहा है जिसने न सिर्फ अमलन
मुगल हुकूमत के तने बेहरू से जान निकाल ली, बल्कि ये सुर्ख सफात भी तारीख का हिस्सा है जब नादिर शाह अब्दाली ने किसी वाक़या पर नाराज होते हुए अपने फौजियों को कत्ल गारत का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में महज एक दिन में 1.5 लाख से जायद इंसानों को कत्ल करते हुए अजीम मुगलिया सल्तनत के दारुल खिलाफा दिल्ली को खून में नहला दिया गया। और फिर 1748 से 1837 तक मुगल बादशाहतें इस तरह जमीन बोस होती रहीं, जिस तरह के गांधी ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि मैंने इतनी धोतियां तब्दील नहीं की जितनी कि पाकिस्तान हुकूमतें बदल चुका है। 1837 से 1857 तक अहद मुगलिया की वो दर्दाशोब और खूनी दास्तान है जब लाल किला दिल्ली में अपने आप को शहंशाह हिंद कहने वाला आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर हुक्मरान था। उस अहद में अमलन हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो चुकी थी और अब तक मसलहतन वो सदियों से कायम मुगल हुकूमत का भरम रखते हुए बहादुर शाह जफर को बादशाह तस्लीम कर रहे थे। लेकिन उस अहद में अंग्रेजों ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि बहादुर शाह जफर की वफात के बाद उसकी औलाद को लाल किला खाली करना होगा। लेकिन फितरत शायद इंतकाम लेने का फैसला कर चुकी थी और सुअर की चर्बी से तैयार होने वाले कारतूस का वो मशहूर वाकया जो कि अंग्रेजों और मुसलमानों के दरमियान जंग आज़ादी का सबब बना सामने आ गया, जिसके बारे में एक अंग्रेज मुसन्निफ लिखता है कि हमें उस जंग में तारे बरकी ने बचा लिया और हमारा पैगाम रसानी का निजाम हमारे हरीफों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज था, वगरना हिंदुस्तान हमारे हाथों से निकला जा रहा था। जब अंग्रेजों ने अपनी जदीद साइंसी और हरबी इजादात की बदौलत जंग आज़ादी, जिसको अंग्रेज जंग गदर के नाम से याद करता है, में फतेह हासिल कर ली, तो आखिरी बूढ़े मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून ले जाया गया। माजूल बादशाह ये जान चुका था कि अब उसे दफन के लिए अपने वतन की सरजमीन हासिल नहीं हो सकेगी। सो उसका ये शेर कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में, पेशगोई की सूरत सच साबित हुआ। रंगून के क़यामत खेज और जुल्म बर्बरियत से भरपूर ये लम्हात भी तारीख का हिस्सा है जब नाश्ते में माजूल बादशाह को उसके नौजवान बेटों और पोतों के सर पेश किए गए। बहादुर शाह पर मुकदमा चलाया गया जो कि अपनी 19 समातों के साथ 41 दिन तक जारी रहा और बिलाखिर मुजरिम ठहराते हुए उसे कैद कर दिया गया, जो कि 87 साल की उम्र में 1862 में दौरान कैद ही इंतहाई बेबसी और कसम पुरसी के आलम में इस जहान फानी से कूच कर गया। बहादुर शाह जफर की 4 बीवियों में से 20 बेटे और 32 बेटियां थीं। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद शहंशाह हिंद ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक की औलादें यानी शहजादे और शहजादियां बकौल मियां मोहम्मद बख्श, लखी वाल न मिलदा जिसदा अज कक खांदे मुलदा के मिसदाक इस तकलीफदेह हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुई कि वो शहजादियां जिनको कभी चश्मे फलक ने भी बेपर्दा नहीं देखा था, में से कुछ अपनी ही आवाम की खादमाए मुकर्रर हुई और कुछ ने तवाइफ का दाग अपने चेहरे पर सजा लिया, जबकि बेटे दुनिया की भीड़ में तलाशी रिज़्क करते करते रिज़्क़े खाक होकर रह गए। नाज़रीन गिरामी, अहद मुगलिया के अरूजो ज़वाल की ये दास्तान उम्मीद है न सिर्फ आपको पसंद आएगी बल्कि आप इसे समाने इबरत के तौर पर लेते हुए दोस्तों के साथ शेयर करके हमें अपनी आरा से भी आगाह करेंगे। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।